Allahumma ghafirli dunubi. Oh Tuhan, selamat ko nau, bahagia nau, diginjang ni dunia on maradongia, marepengia, indai bantuia umaknia, ipadiaria malarat-larat, padahal epeng nia bahat, kayo iya, inda tarpadompangi iya, nakoras mayati-ati nai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila tariqil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa, sama-sama kita hormati. Yang cukup nih orang-orang tua nami, alim ulama, jadi pandai atau bangun. Sudah kita nah hadiron kaum bapak, kaum ibu di majelis na sangat berkah, majelis pengajian memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita di atas nikmat Islam, bahwa idokon Sayyidina Ali, inna min tamamin ni'mah yakfikal Islam ni'matan. Sesungguhnya dari semua kesempurnaan nikmat sajia bahat pena dapat kita nadilenni Allah dihita sajia godang pe italala arga nailenni Tuhani sude kesempurnaan ni indukna sude na menjadi kesempurnaanna susempurna sudah nadilenni Allah Ta'ala on. Cukuplah Islam kepadamu sebagai kesempurnaan nikmat. Bobe bahan nikmat nailenni Tuhan dihita tai indukna sudah Islamon mah arana ngadong artina sudah nailenni Tuhanon anggo indah hara ni adong Islam dihita. Makanya dihukum fikih indah sah niat ni sadah-sadah halaki ketika dia berbuat baik tanpa dia Islam. Makanya alak nasu Islam tongkin saat sudah kebaikan niat diginjang ni dunia on diadopkon tu sia baik ia ibadah ucapan perbuatan kebaikan ipa adop tu jolonia dibain Allah haba'an mansura, fajahalnahu haba'an mansura, maka kami jadikan dia debu yang berterbangan saja alus masongon timbor pala mardahan kita ira-ira najolo bagas gogat pala roda bucayo ni matani hari itu antara ni gogati dari dama timbor ni tataringi saya ma alusna bahkan lebih sia ni alusna habis sar-sar sudah kandas tertano amal ibadahnya ngadong gunana aso niat kebaikan naik karejoon niat dijadikan Allah debu yang berterbangan sebabna karena dia bukan Islam dan niat tidak sah kecuali angkon amar Islam. Niat sah
apabila dia Islam. Maka na bope alak na marudu maloy ya marudu. Taina su Islam doia sah sudah ni da uduk nai. Tianggo inda Islamia nda sah uduk nai. Aso arana indukna adalah Islam. Nagodang maargani Islamon di ita. Nailen ni Allah Ta'ala sebagai nikmat na harus ita jago, ita poliaro. Godang ruan tamannarimona. Insyaallah mendoa kita mudah-mudahan tongkin naik kita mati dalam keadaan Islam. Imana idokon ni uday abangi pala setiap markhutbah. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei ala-ala na beriman, bertakwa ma'amutu Tuhan sebenar-benar bertakwa. Ulang kamu mati, ulang kamu meninggal, engkau indah dalam keadaan muslim, status keislaman ini itaubat. Jadi ayah umat na dimuliakan Allah, on masih tak peringati di hari nasadarion nian nangkin mamaulud ma ngaperwau mamaulud manangkin ahame geruk berjanji tagi do mabinege umpak mangan kami obang ibo sangajo git mantak ilalamangan boto it manangyon na kali aso arana i maulid memperingati maulid Nabi, kelahiran ni Nabi. Bahagian daripada maulidi termasuk al-barzanji. Minta kaji mon na mangulak-ulaki do maun. Adong bagaimana mbok ibain kalai mangayun. Adong di itaw. Ahme ibain marzanji. Borngin sang arian. Borngin sampai tonga 12 lek marlagu-lagu uma-umai. Tonga-tonga borngin. Ibain juoi adalah bukti kecintaan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On manai buka ni Tuhani. Nai takdir kon ni Allah Ta'ala tuita. Son dia kajin tanajolo bahwa on adalah pilihan Allah. Nikmat na dipilih ni Allah tu hita menjadi bagian daripada Islam. Maita boto Abu Jahal ahurangna idaiya wajah ni Muhammadi mulai menek isaksionia Muhammadi idaiya poso-poso idaiya kawin ibotoia menjadi rasul iajaknanya tapi ternyata Nabi pe mangajakna anggo indai buka Tuhan nganara Abu Thalib ahurangna ia na membela Muhammadi meninggal Abdul Muttalib Nabi tadot Abu Thalib sabagas rap mangan ilambung nia modom ia malen panganunna ia membelana sampai magodang sampai poso-poso sampai get kawin dengan Khadijah ia mangalamarna ia khutbahna kawin Nabi tadot Khadijah sido pesumar sarah. Tapi ternyata sampai menjadi Rasul Nabinta ia membela Nabi indah umnaidania wajah naik dohotia sabakas tapi ternyata tidak menjadi ukuran rupana di akhir hayatnya ada peuda dokon bo mariman maho marsyahadat maho untuk selanjutnya udah au membelaho au manangkan manogu-nogu au manangkan menyelamatkan kodot izin ni Tuhan au manangkan tongkin nai manogu-nogu ada peuda dokon ma sandokon nai maya anggoi dokonia tu sarugo tai itu tup Tuhan ilen Tuhan indah marbuka boto sampai mati dalam sejarah wallahu a'lam tanpa iman. Ngoita sugari ampe sekali ni dah wajah ni Muhammad tite. Olo marnipi masugari iba. Rade ning ruamui model-model kitaon. Mudah-mudahan teh ampe sanoli ipati daun Tuhan. Au mada Muhammadi
au mada Rasulullahi salam magari Muhammadi assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi assalamu alayka ya Rasulullah ampe sanali ni da wajah ni Muhammadi mana jawaban mabayar wa alai ngaum nasanoli mulai gun menek isaksyon kalai tapi ternyata indai lentuhan tualai imanidot islami isido nailen ni Tuhan tuita do indalang agodang ruwa mo yun sonang ruwa te jop ruwa imasita do kon anggo inda bin islami nga najat na sungunon kamon deges-deges na sopan-sopan na o nga bin na islami na ipangan mo doon sude mula ngun bajonggir dot labi sampai kotok pesia taidung ruwa islami ipaturi akhlak tadi arahkon kita susalamat mudah-mudahan dengan sebab Islamon kita sudah berbahagia mun duniaon sampai tuarina parpudi amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak marpokat kamu diarina lewat mengaji diarina sadarion alhamdulillah ma terjadi saguman nama nyumbang mama nyumbang kamu dong do sumbanganmu yon sajia 2.000 10.000 sangat saja penadot may baite mo pe 10.000 ilahin ko nadot may mamangalomang busen mudah-mudahan semangat kebersamaан persatuanon menjadi dalan berkat nian di kampung tahun ipadao Tuhan sian bala ilahin dihita kesehatan umurna panjang anak-anak tahun anak-anak nasolih sudah anggota tubuh tahun dijaga oleh Allah dipelihara oleh Allah daripada yang diharamkan Allah berkat mencintai Muhammadi hama buktina na cintai tatu Muhammadi porro apa suodot Muhammadi porro apa suo itu tanda niolong niroi sarupo de siapa yang kasih akan Allah adong buktina ahamatan dona na kasih hibatu Tuhan pertama mencintai berjumpa dengan Allah masrokan Allah di Al-Quran fatamannaul mauta in kuntum sadiqin porwamu yumate pala na betul-betul ma'amula na betul ala na benar porwania meninggal amu por marwamu yang meninggal na orang benar pentong kamu makana sahabat ni Nabi Isa na cinta na alai tu Rasul tu Nabi mate pera indam na orang sehat may daamu di perang Uhud di dalam perang Uhud perang termasuk terdahsyat di antara umat Islam dohot ala na kafir mantong idokon Nabi adi on na mangulaki do daon da na udah na parpur antong seudokon itile mai dokon Nabi tak ulang turun apapun yang terjadi anggo indaharan isyaratku jangan turun ima adi turun kalai sahabat-sahabat ni Nabi na muliaon ida alai isi mararakan harta gonimah turun kalai sebelum Khalid bin Walid masuk Islam ida iya ke yangun belakang imana adong di gunung Uhud jadi gunung Uhudon adalah gunung yang mencintaimu idokon Nabi cintailah gunung Uhud karena gunung Uhud itu mencintaimu palake haji tongkin naiwa isanga umroh tataplah gunung Uhud menatap gunung Uhud itu menenangkan hati mangaligin gunung Uhud na sonangan roa gunungnya kemerah-merahan maka idokon Nabi cintailah dia sayangi dia ima sunaik Nabi itu gunung Uhud mutur gunungi aso senajok narwania na idege ni Nabi iya sohe ning Nabi tak ada gunung Uhud ningin gunung Uhud saksi sejarah sampai ma umat Islam kacau hampir Nabi terbunuh sehingga berdarah mukanya merdaro iponia sehingga bianing Nabi siapa di antara kalian yang mau membantu membela isenara membantu isenara membela mengusir anak kafiri
kalau kau mati kau akan temanku di dalam surga. Marbolas sahabati namang hadopi ala na kafiri an seulang iserang kalai nabi menjadi benteng nina binta temeng nina binta sehingga dia on masahabati mati pera alai in olong na marwani alai itu Muhammad tidak tu Allah Ta'ala mar matean on matandani cintai pataman naul mauta karena dengan bertemu dengan kekasih kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh kekasih. Onda bo dunia on ngajat na dong argani on tie. Anggo dong do argani dunia on ngajat na lentuhan ni alak na su islami. Bukan do lentuhan dia lai. Nautikan do lentuhan ji ita. Arana asosoni arana dunia on ngamar harga. Buktina ijalakan pengana dapat. Dapat pengabahat. Bope bahat nana puas bope puas ngalolot de badung mang muloi mamangguris apian dia mate maya kalau model-model udaon manyuan tarutung nda perang kumadanon tarutung namar matian mamuan ngana ternikmati deba dunia on ngabah makana ibu bapak yang dimuliakan Allah pala Allah mangalehen Masya Allah makana isi ala nama membaca la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ibaca iya 10 manyogot ibaca iya 10 potang habis maghrib 10 habis subuh 10 palai baca yai ihapus madosani ya 10 naotik tong bayai 10 nya na 10 saja lang asadai ampun na sagorang ni dunia on dosa ada 10 ampun 10 ni sagorang ni dunia iangkat maderajatmu 10 ihapuskan madosamu 10 ilan madiho 10 kebaikan pala ulang kita tinggalkan habis subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir bala Tuhan mangalehen indana tanggung luar biasa ima sudah guys nida dunia on benna sunida de sarugoi manombo nalagaan melala ijolo sormini benna sarui bai deh anggo jabat ke untuk kayu laut na unduk saja udah mahui so rupa na bagaan dolak roburani ning ruang sudah guys ita ida bakastai benna ita mayai bakastai maya nani dai anggo kita tu Jakartaan kita tu Medanan na kucom do manida bagas ni bai dunia on pebenna dunia on may patidaon Tuhan joy sulaga idaho super ruamu selamana sumabiar ko manyarakonna anggo jabat ipatidaon Tuhan jo sarugoi ternyata dunia on aek-aek na pengadok on mana janjion ni Allah Ta'ala itu ita ima super ruani alak na alimi para salafus salih kematian itu sangat dia inginkan tai indah tolan tongi pangido Amida Tuhan kuna lalawon bayabe penyakit kon pamate ma ulang ngasuni idokon pala Tuhan ku mate lebih baik bagiku maka kaulah yang menakdirkan homa menutup konna tai pala Tuhan ku sehati do lebih baik diau pasehat ma'au ya Allah jadi akhirat ibn nasibati daun deh wal akhiratu khairul laka minal ula akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia tai indai pati daun Tuhan anggoi pati daun jo sarugoi mantah komar saba sayna situtuna giroamu get mandapot konna palai pati daun jo narakoi mantah mahomodom marnyang-nyang maho tinggal maoli-oli tangis sajo mabiar pasari sarina indai pati daun Tuhan tapi dicaritoon oleh Allah pala iman tamanangkup Roma kenikmatan kebahagiaan
perroa makana hati-hation ibuka. Maka itu kan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya bahwa ala na dibuka ni Allah hati-hatena na muncul nur basirah inda manin tafaat basiratuhu, ketika ibuka Tuhan mata batin niba. Ibuka Tuhan mai takajin tong anggo ngai buka Tuhan tinagolap din tong sude. Imasu manusia terbagi dua, adong na buta, adong na marnida. Mangido mohop di kaum tanah sumarnida ipalaw peyay lapanganan na sumalo dia laoy kantong idaya yang gohoy gadui marlojong igadui tentong nida bagasi palamintop lampu golap bope godang golap sompit senima ang gogolap hati-hati pesuniri yang gogolap ilambung niya umak niya na orang sehat ngai rawat dia ima ang gogolap ngamar buka ima sita kaji diari na lewat alak na golap hati-hati na nakaras hati-hati na termasuk maalak na iduah kon niya iya sajo ngaiduah kon niya ayah niya dot umak niya. Allahumma ghafirli dunubi, oh Tuhan salamat ko nau bahagia nau diginjang ni dunia on maradongia marepengia indai bantuia umak nia ipadiaria malarat-larat padahal epeng nia bahat kayo iya inda tarpadompangi iya nakoras may ati-ati nai isi naman doahkon dirina doahkon dosu salamat kedua orang tua ulang nakaras hati-hati on daburadon karas lobi songon batu Allah au asyaddu qaswah lobi songon batu pala batui keluar pengun batui mata aek 12 ipukul Nabi Musa famfajarat min usnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum keluar rupe mai taida tano padang bola hamayna topak i padang bola padang dot balaka aso arana tano naik karas membatu berbeda di tahun ini uraan do maduhuti anggo sodun balak masuk karas tidak keluar daripadanya air dan kelembutan hati-hati pisunido ima suroi nangudai mangaji aso palambokna so isiram halo rade manombo baru-baru mangaji mamali mempot dompak milas kaji i pala tersapoken dung ni mangali mulah rade ke buseng ya pokenon isiram buseng mas nyarnak buseng tertoluari marung laa buseng ma layu malos ke buseng jadi soni ma angkon na siram dorupa hati-hation jadi pala karas hati-hati indah manarimo indah buka Tuhan alamon indah jadi gesan alamon apalagi Danau Toba unjung damuke tu Danau Toba along damuke unjung tu Danau Toba isina unjung tu Danau Toba sanga itu pinai na idegesan Danau Tobaon tahi palabor ni balewat ngana ni degesnai so terdinding sarupo doi naman cintai orang tua membaca Al-Quran anggo terdinding hati-hati ngana dida degesnai tialak namang ida degesnai hidayah keindahan naik terbuka hati-hatinya maka senanglah dia membacanya. Masih tak kaji bope mangulaki kaji muyu alak na sombong alak na sok alak na karas hati-hatina alak na adong orang tuania tengaraya berbakti na paduana alak na adong di bagas nia Quran tengaraya membacana ipe na karas hati-hati usahoon khotam sanoli saborgin salah sajus sadari saborgin suni debo on maakibat nangungay pangan lumangi usi saja roa usahoon sajus saborgin sendia bicara na sajus saborgin dia butuhi pokok na bahin tolu lambar abis subuh tolu lambar abis asar tolu lambar buseng menjelang tidur sasaipe ulang komar amal mabahat bahat tu olo bancut do nafsui
payah di ilalaya nun manarimoy pulang mabahat-bahat tu palagi na songon kita na marun-marun do ati-atena mabahat-bahat tu pe manyota di sutik-sutik pe suni tay totop sa Diyos saborgin sadari saborgin na sombongan ni alak na diges lamarinia ipajang di si Al-Quran deges-deges tay nga ibaca sombong mahal tu Quran ni alak na masuk tu musajid inda tahiyatul masjid ipinasombong yun o ni ina karas me maka na pala masuk kita tu musajid dianjurkan menghormatinya sendia menghormatinya tahiyatul masjid tay pala nga tahiyatul masjid patunda na mga aji sulaharwa mo iligin-ligin kalak ko sawon kaji ni umai jua do jugu kiba ibaca al-baqiyatus sholihat opat noli baca al-baqiyatus sholihat al-baqiyatus sholihat al-baqiyatus sholihat al-baqiyatus sholihat ide indah ba subhanallah walhamdulillah kunjung dah boleh sada pengajian mengaji ami di musajid romantong alim ulama nai bapak-bapak ibu-ibu amu wida nomor wanon nganai membaca al-baqiyatus sholihat kamu sembayang tahiyatul masjid pengada membaca al-baqiyatus sholihat pengada on angkon ita hormati musajidot arani iut kon kamu au sita baca al-baqiyatus sholihat opat noli bismillahirrahmanirrahim ni amatong bismillahirrahmanirrahim al-baqiyatus sholihat al-baqiyatus sholihat ni mau mayu sing amatong al-baqiyatus sholihat al-baqiyatus sholihat al-baqiyatus sholihat sarupo may dohot tahiyatul masjid padahal maksud al-baqiyatus sholihati subhanallah walhamdulillah ini baca al-baqiyatus sholihat salah baca barangkali amantai jadi pala masuk tu musajid bagas ni Allah tahiyatul masjid menghormati masjid masuk may batu musajid tidom paksu masuk ibaca ma Allahumma ftahli abawaba rahmati baru baca bismillah dungi baca bismillah baru bain pat ni batu musajid pat kanan menghormati musajid langsung niat i'tikaf mar niat i'tikaf sumenambah nilai na kita tu musajid niat i'tikaf sengaja aku i'tikaf karena Allah bo penagit babatel listrik niat i'tikaf ada i'tikaf al-lubus fil masjid berdiam diri di dalam masjid berdiam diri di dalam masjid ima al-baqiyatus sholihat kita baca isena ketu musajid indat sholat dia 2 rakaat ala nai ala nakaras ate-atena ala nakayo di lambung ni adong ala na miskin inda raya membantu ala nakaras may ate-atena ala na lewat ngun perkuburan lewat dia ngun perkuburan inda marsalamia jadi isena lewat ngun perkuburan nga binoto sabamu lihat tanuokop imentong gusto na sarsar tanuokop te ijejian tanuokop te olo pokok namar si tanuokop na adong tong manombo kampungi si sudah tanuokop sariarah sekali ziarah sudah pada lewat tibanguni assalamualaikum ya ahlal kubur selamat kamu sudah penduduk na adong di sonan ucapkan salam isena ketu tanuokop atau tanah wakaf nia di lambung musajiti atau di lambung ni bagas niai di lambung ni sabai atau di kobunan indah mengucap salam ya tu alak na disian alak na karas tu ati-atinai padahal alainai kuburi kal mait al maitu fil qabri kal ghariq al mughawis alak na mati ni tano kopan na perkuburanan sungun dia alak na mogap-pogap na mengharapkan uluran tangan ni alak-alak na cintainya ada piamang tolongau tarik kau ada piamang tarik kau ibu bapak yang dimuliakan Allah jadi tandona na ulong roa berkorban ahama pengorbanan ni sahabat tu nabi raya mate ita nangkon jat si mate-mate mar korban harto masoni adong pengajian sonon mailin ko 5.000 ay pengorbanan palanga roya mar korban jume adong tong manombo laki menyumbang pengara ro pengada makecet nia mangkobari panitia anong dinasuni padahal ngana dong di panitia yon
Saja mentong jabat isi korupsiun pe sugari na susajia do. Apalagi ita namar masyarakaton teh na sudong don gajina. Na pari di med ngana dong gaji ni paling non ilehen di sia na pari di nai abit karung ang model-modelaw na kayo kandawi mamakai ngaminot na pari di med payah na jadi pari dion palagi manombo na marungkap-dungkap do mapanyakiti mangidomohop na bodat do na pari di med isi diantara amun na pari di med subhanallah pengorbanan indah dong benamar dosa sa kampungan gara-gara ni nak baru nasadai manombo na alas lampung salim batuk do suritul baskon bercampur do pedot ijir na manumbas nai tambah dohot bau ni salim batuk maboto payason niay ama ngajat na dong upana paling manombo palaro ade daileh hindi siya soti olo sotik mewai mana paridime itu naborat do na paridime iti ita sebagian ulang majol paridime maligin mate pe mabiya riba iya paridina iya menggosok na membalik-balik na so ni jo udai na paridime naborat do bebanni bana paridime iti ngajak na dong gaji ni lillahi ta'ala na sinimeta na masyarakaton olo tukang doa uwa-uwai pala mga jiasin kamu ngajak na dong gaji ni imiantong palaman doah kamu maaji asin nangkon si maginjang-ginjang tu doah na asalkan may doah kon hadiah kon nasalo seme kon manombo mama turapak lontong nay mundapuran lek habis-habis mendoah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Habis pada boon ning roh Allahumma ya bisa baik. Lontong mama turapa ki belakangan. Saima ngana tu sirwan nela ibe. Tangani pengana ning ibe, ning do mai bo. Jale irjob ipapit-pit wa imatania. Kalau mangido mohab da tua ida kakaina tukang doahi ngabin na suni ison on misal don situasi nai do naman doa ipe pala naginjang situasi nai de nalinya otik-otik masuni ti mau dokon anggo di ita do Indonesia on anggo namar amal ibadahon anggo bisa na manawar saja don manawar ima semangaji ita purba anggo bisa gari ayat Al-Qur'ani ulang ginjang-ginjang anggo bisa gari kul a'udzu rabbil falaq ibagi dua kul a'udzu birabbin nas ibagi dua anggo ginjang-ginjang dibain ayatna ramai ndak ligin bulan Ramadan Allah anggo dibain do ginjang-ginjang ayat ni surat tarawih Allah ni tungkir ni umat ini gun balik tirai isi dua imamon isi doang kang Allah ayah syahado sulang ibin kalainya padahal beda-beda tipis mayarot na ipasi sosoni ngatar nikmati bo pedo bagasan ni Portuneri ho isese iben museng do pejo kacang garuda cemilanna ilen museng do pe isi panganonna anggo da orang sehat do ni bagasan ni motori inda na tenang ko isi jadi inda motor nai na salai ho de na orang sehat ho di persalamu saja am imamon halangalin kamu jami ngana dongi olo markobar do pe udai gitangga buseng do pe olu borgin marturut-turut mandoa ngadong gaji ni ngadong gaji na adai lillahi ta'ala maya gaji na tong kinai di hari kiamat Allah akan memberi balasan yang terbaik jadi tanamar masyarakaton jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mulak tu kajin tanangkin ternyata Abu Thalib tidak mendapat hidayah wallahu a'lam kan Yoban berniaga tu negeri Syam minta boto don mulak ko tongkin nai goyak ruan nilai ibu tola ibu nualai nggak sonang ruan nilai iri aso ada na indangun golongan ni Ishak tidak alai mun golongan ni Ismail do tidak alai cimburu alai rupa na di kenabianon perado cimburu alai teh ima suana serutola marsi cimburuan na marsi cimburuan on biasa na nasa profesi deh olo parjagal tu parjagal aramai par motor tu par motor guru tu guru ramai
Oh loh, tukang jahit tuh tukang jahit. Anggo parjagal bakso parjagal es ngamar si cemburuan nih. Kecuali jagal bakso dua, anggo main-main. Jadi namar masyarakat tonpe nangkon semar si cemburuan. Ibu nualai naron, ni magodangna, tapi Allah tidak membuka. Ima hati-hati ni manusiaon, imma basirun wa imma a'ma. Adong dua hati-hati ni alawan na itutup ni Tuhan. Indai lan Tuhan hidayahi, indai buka Tuhan sampai matobang lek disikiran na inda marbuka imanay biar koni. Mama tobang inda marbuka tay anggo na marnidai nga penting siya penuntun nda penting di siya nasehat aso Allah yang memberi ima alak na biaso madung marnida dohot madung sadar kalak naik biasona nangkon pemar alaram manyogot ngot duit yang go modal-modal do payah nangot anggo nga ibain alaram na ibain pi alaram na manombo upamate mula milas ruang kutu alaram ki anong do nasuni jadi Allah yang membuka jadi ita songon na idokon ni Sayyidina Ali cukuplah Islam ini isena mangoban Islamon on manita peringation dari nasadarion ita ulaki sejarah nai on ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam marsyukur maita tu Allah subhanahu wa ta'ala ada syukuri merasa bahagia maka na tong kinai dari kiamat itaulaki mulak kajintai adong tolu golongan manusia na sangat dicintai Allah. Pertama alladzina yahmaduna Allah bisyarra'i wat dharra alak na tutup membaca alhamdulillah baik ia ketika sulit dan ketika senang. Imasu alhamdulillahi ala kulli hal. Terima kasih dalam setiap keadaan. Ondo rupa alak nakuati. Bersyukur dalam keadaan sakit dan sehat. Bersyukur ketika miskin dan kaya. Mendapat PKH syukur. Nggak mendapat PKH ya ngarasa kingku. Belum merbadai jabat patundani BLT. Menombo masih cemburuan dabo ia mendapat au nggak mendapatnya rasukini ya syukur kon maahan ilan ni Tuhanon ampe panjang umur ta mana godangan argana ampe panjang ibenya sonon mana godangan argana ngadong nikmaton na menek na godang don sude ada na sotik pilaya na susah maita ampe mutuk ipon mu mana boratan apalagi tarpodom salah podom mana ancitan ilaiya sotik mun ganan nai madung nasusahan italala jadi marsyukur kita dalam setiap keadaan ahanelen ni Allah Ta'ala on ita bahagiaon on mana pertama pala Roma hari kiamat mai dia alak-alak na senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan naubain maka marwan ma'alai butuina payakumuna wa qalil jongjong ma'alai mana sangat otik alak na bersyukur dalam keadaan susah dan senang nautikan doboto ahadu pedokon Allah Ta'ala na istimewaon ni Allah subhanahu wa ta'ala maji alak naik na bangun tengah malam pada waktu dingin marwan mabutualai wahum qalilun alayon mana sangat sotik jadi kita syukurkan maman syukurina senantiasa berbahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ima seduah ni Nabi Daud doa ni Nabi Daud Allahumma ja'alni syakura ya Allah jadion ma'au alah namar syukur apa ya berupa namar syukuron sehingga iduahkon songon dia mengulaki kajinta habis sumbayangi ulang tinggalkon Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantu malanga au marsyukur tuho wa syukrika Allahumma a'inni ala dzikrik
bantu ma'awi ya Allah sumar zikirau tuho an sawigot ko asoy taingot Allah Ta'ala arana sudena ita punaon adalah ia puna inda dongon ahane taida diginjang di duniaon na melupaon kita kepada Allah harana apapun yang kita lihat sudah Allah puna sarupo doi pala hita namar masyarakaton pala adong peninggalan niompungi ulang kolupa tualay arana alay puna soon kaji muyudio do pala mardanon tarutungi ulang kolupa tunam puna sa tarutungi kani dito ulang gadis sude di pabi paborong konia sude adong dongan ipaborong konia lancat ilambung bagas niay may lambung bagas niay ipaborong konia bo ijago ni paborong konon to irambang iya membuat na pialay pakai rambang jong maanak ni turun nilancati ngarong na madabu waktu membuat na yalay masih na ponting na bayoy nilambung bagas niya dentong ipaborong ko niya jadi orang-orang tua namin na dimuliakan Allah ya Allah jadikanlah aku orang yang berzikir berzikir tanda na kasih tu Muhammad ingat Muhammad Ahmad tandona mangulaki kaji muyui pabahat marsolawat tu nabinta Allahumma salli adu artini Allahumma salli adu pe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adu artini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah isinaraw ma sanulen 50.000 isa na membuat warti na ulen 50 tero ya son pala salah ilenia jauh 50 Allahumma salli adu arti nai asalkan dijawab nang udah nguni wang bukan tu si ngau taruan ba adu pe taing olo saja ramun dapat minum bala anak 10 bungkus adu pe ya Allah berikan selawat ndak ba oleh peso ini artinya te indah itu tujuan nai ya Allah non bayari ya Allah amu jolong ini amu nabili saja dapatan namun kin anai kue nai harap pe hojolo tamatan purwan bo ya Allah Daba ngapa sih arpe nama rompaan sudah dapat non saja pempeson Allah kita baca saja al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi bo pengasan itong nada kan arpe Allahumma salli ya Allah oh jalo kakakku ajib na bontar Allah ndak bona joli pesawati ilang bungkus saja bayawon amar zikir saja men pakai sabuk pengaman ni Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah goyang pesawat pakai sabuk pengaman cuaca tidak ya Allah Allahu Akbar ya Allah Allahumma salli ya Allah ya Allah tangga kawan me Allah biar dibantung bayar pina biar imentong apa tanda kalau ma biar untuk tambah biar ya Allah hilang bungku pasti tak ya Allah 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 hojolo kak oi tambahan 100.000 mau kakai Allahumma salli atemai tarukot dong sumenyatu kalimati angkon mengerti iba maknanai Allah sarupurat na sumbayangi deh hindarai khusyuk angkong ngarong tolu hal na pertama tadabburul qiraah memahami maknanya tahu artinya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi hari artinya salawati Allahumma salli
pala Allah marsolawat tu Nabi gorarna rahmat. Berarti artinya, ya Allah rahmatilah, curahkanlah kasih sayangmu, olong ruamu tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nolong dirwani Allah tu Muhammad taiba sebagai umat nia, dohot mendukung, artinya berbahagia, mendoakan ada tujuan ni untuk menambah kemuliaan. Tiang go Muhammad na sudong dosa nia madung dijamin doi, tapi dot kita mendoakan arana bukti cinta adalah doa. Masuita kaji na jolo pala naulong ruamu tujiren mi doakan nia, pala naget laku tanu nia doakan, pas indah laku tanu doakan, oh Tuhanku bain matanu ni lambung kon laku bege tawar kalai 700 juta, oh Tuhan palaku mah kalau menyogot malah aku bertuangkan saja 700, alhamdulillah. Senang dari ruamu? Senang. Walau pas tong indah tu tanomi itu dah bo. Nalah 700, alhamdulillah sangat ngatar podem ko. Jadi doa bukti cinta. Umak nama na olong tua anak na doa maya pemberian ni umak doa. Masuk adong kitab Al-Azkar, ahade spesialis doa. Anggo yamalkon kitab Al-Azkar na di Juzun Imam An-Nawawi. Doa ni nabinta. Adong sudah doa na penting ma doa. Betul ma doai adalah bukti ketawaduan dan kerendahan. Alak na bahad doa na. Insyaallah alak naon alak menunjukkan ketidakberdayaan, ketawaduan, kerendahan dan ketidakmampuan. Tandona mehabbo. Ima cuma doa kita bahad-bahad. Allahumma salli, ya Allah salli, oh Tuhan tulen merahmatmu, karuniakanlah kasih sayangmu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadoahkon marsi doah-doahan sa anak saborwi tairap ita doahkon, boru niat doahkon, boru mu doah marsi doah-doahan. Ita namar jiren marsi doa-doaan, maka pala adong alak na orang sehat ke jengu iya doa konia bantanganmu tu sibuk nai dia lah kakak namaruni na orang sehati Allahumma lahu bertokola bantanganmu tu boltoki as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasbiyaka. As'alullah al-azim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang maha besar, ayyashfiyaka, kiranya Allah menyembuhkanmu. Adong dontong doa na itile saru podot maligin na maninggal deui ulang koket malap tangis saja tu si umah on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa ko na baru ini gini alak lain anak baru orang gini soal kajian tanah lati atau ungkapan meyak ini alak itu ngakon seli gini doahkon. Dianjurkan pala kita bertakziah mendoakan si mayit, angkat tanganmu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa pasuai talut kita masih doa-doaan imas salami bukti cinta mai jadi mardoah tu nabinta melalui solawat tandona naulong ruamu tu nabi for ruamu pasuo isi dinara pasuo nabi dutia alak naulong ruani nabi paidaidaiya. Fudail bin Iyad salah seorang wali yang sebelumnya dia perampok tapi ujung-ujungnya menjadi waliullah. Ima sungat oleh tak putus asa bope jahat. Fudail bin Iyad perampok lona joloi tapi akhirnya dia menjadi waliullah. Isi di antara ita sudeon namar dosaon berpotensi menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Nah jawaban rohani Tuhan dia lah namar dosa go tapi raya tubat. Auda bunga yang pun Tuhan orang kuibenya aso ngadong karejo na sukarejo onde manang ko parira isa jo karejo kuna jolo membuat lancatnya lah biasa me. Tapi Allah Maha Pengampun. Fudail bin Iyad bisa daari kaya tu musajid
mas masuk tu musojid lari mulak keluar pucat mukone wahai ustad asa pucat mukomo do namonga pianing Fudail bin Iyad aku salah masuk rumah Tuhanku salami masuk kau nang kintu musojid tidot pat siang birang maka aku takut Allah tidak mencintai aku ima sena betul na ala itu adop-adopi ima sidokon nabi podo ruamu do tau tong kinai ning nabinta Allah ya Rasulullah peruangku ahodongan musada a'inni bi kasratis sujud pabahat maribadah tu Allah subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad masuk do tu musojid tidot pat siang birang na malumpat maya mulak salah adab aso mabiar ya goyak arwani Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pentingan adapun isena perluannya bersama dengan Nabi berakhlaklah idokon nabinta laqad kana lakum fi rasulillahi uswah contoh amane contoh mun ibain ni Nabi adupe paling tulopo ngunjungi Nabi tulopo menonton bola ngunjung Nabi menonton bola taruh masuni anggap masuni hiburan hama nei contoh muna betul-betul nei karejoon ni Nabi so adong ikatan mudot Nabi solat di awal waktu alamanya Nabi natungatul do mau sumbayang patunda di sagean loh masalah hadupe tai alhamdulillah on menita amal konon sude sumbayang kita naman contoh Nabi maite mar adab ima soal adabu fauqal ilmi adab di atas ilmu ngana ni da intong isina bahat na ilmu na bahat jerawat na niya marmara na mar ilmu ngana ni da abstrak tidak nampak ahaduna ni da akhlak adab subinoto alaki na mar ilmu sian adab naido tandona alaki na mar ilmu ligin patnai laus ketumu sojid cia doi beni ahoda o parjolo get manjalaki parmain ko ontang tu bakas man ligin patnai sanga jia do ibas iya parjolo solop nia sanga kiri do sanga kanan palamar solop ligin buseng arab tong sudah umar sitijur marado mar sitijur nda tola tu jolo nda tola tu kanan tu jia do tu kiri ima sodokon na jolo son salah amal kon awinda wa amal kon au mar kareta mar sitijur do tu kanan bayo mamotong dopok tu boy i marupa anggoin daya malkon i mentong idaya Ustaz Nurin noni pura-pura lah bojore do goraron ning ruangku artina i maanggoin daya malkon masuk tu bagas marado di kamar mandi i mana melek na karejo may takaji marado bain mulo pat siam birang pala masuk buka mauratmu di waktu di tempat kodo hajat on manombori tapian 4 meter naik na singkat niyakinan ma ay lumohop juday dah nda maradok baru boto tutup auratmu bope sadoy kamar mandi tutup ulu muna kodo hajati alang ngadong idahol busain bain anduk ngadong anduk bain tapu-tapu ngadong dapot kayan-kayan maya bain kayan-kayan ni perhelim ko isi pokok nama tutup ulu adab di kodo hajat ulang ko mempermainkan air ulang maligin tu kiri do tu kanan amuna di WC ulang markombur marsi pangiduan sigaret ajo manom ya sigaret ti jele oh lo jero morang tuan na marbali alah kalah donya ndak tolai adop ima sunga mararga ima saudokon lontong itaraja rade tabuan pada lontong imedan ime anggoy medan tong sapinggan 20 anggoy son 4.000 padahal tabuan do aso isodun penuh dengan adab na mangoloy na deges bajuna galas na deges pinggan na deges na mangoloy na ias iligin bangku na deges iligin buseng meja na paten anggoy tao nantongan na maramegong-megong do tangan niwa ina manjomput mi ime bende tandaan do to nalaos patuba do entong patuba soban tiop inggung-inggung nenek jauh mi saji ya empat on pak tay entong benompung ni bay nga kanjing ruantong iba sa kampung dentong
Angguyalakan ngaji babai, nguita samuita. Suku murah argana adab. Jadi ita pe sumagodang kita ada pido botoina. Maradop. Kamar mandi maradop. Subinoto iba na hebat. Ketika sendirian. Anak-anak tayo na sikola agama adop na ido. Na par sikola agamaon maradop kamu. Maradop di masyarakat. Tuhan nomor sada, adab kepada Allah, adab kepada Nabi. Jadi on ma'alak-alak na cinta tu Nabi, perwani apa surut Nabi malumun ilalaya. Mudah-mudahan yang kita sudah tongkinai pasudut Nabi, asalkan diamalkan sunnah-sunnah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah ngana ginjang tersai masuni. Alhamdulillah masa jom. Mudah-mudahan nasa jomon ada manfaat na di kita sudah nut kita pe sehat-sehat kita dut sudah kita di masyarakat Tuhan merasoki ilahin Tuhan yang kebahagiaan pada Tuhan sian bala anak tahun menjadi anak-anak nasolih amin ya rabbal alamin. Terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi na sangat itaharapkan na manogui tatong kinay di hari kiamat. Ada anak anggoi tentungan marsi pasuan kita be. Jad mati meninggal sadalak belum tentu do mapasuai kecuali saganan kala isarugo. Biar ni bantong uma itu sarugo wirid dia sini ayah itu narako te. Satu narako dua-dua. Ngit ni bantong tu sarugo maita dua-dua. Suni jo keluarga anta. Amu pinapangaji diri kamu dak daganaki. Ulang amu saja masuk sarugo. Halo wa. Ulang amu saja masuk sarugo. Amu na pangaji do ita rajaon. Kampung ni alim don, kampung namar ilmu don sudah udah-udahan bo nang udahan sudah namar ilmu don sudong do konon di tarajau non mulai ngun najolo di kampung ni guru-guru tadi sudah najolo ngana mengajari on tinggal lagi generasi sanari mabahat tantangan nate mai taida hebatna HP tu HP ngailen HP iboroa on sajo mamatania tu HP nyala jai lehen ngana unjung gini ai babe taru na tu sisa jodoh mamatanya ai ma ngai tabusan karetana untuk model nabong ngai tabusan karetana iboroi bonceng dongan jai tabusan karetana ngana binoto tu ya tujiabe on mamasoon zaman akhir zaman sangajo dunia on segomon tano na pesega wilayah na pesega udara na pesega gunung na pesega sego sudah aso hari naget kiamat maduniaon ket kiamat mon Ahmad tandona pertama muncul Imam Mahdi imana perjoloi dung roa Imam Mahdi dung roa Imam Mahdi baru ro Dajjal dung ro Dajjal baru turun Nabi Isa alaihi salam baru turut meterus sampai ro Dabbah sampai ad-dukhon golap duniaon 40 hari 40 borgin ngasih lopau di golap duniaon ala anak kafir maka mereka akan mabuk te ita namar imanon adalah ahame pilek-pilek sampai tong kinai terbit matahari dari barat terbit matahari dari barat termasuk tandana terakhir termasuk tandana terakhir tong kinai terbit matahari dari barat habis tungni tong kinai kacau dunia on ngadong kalak namar iman be baru kiamat mah on na kiamat na imon jadi dak-daganak tai on mah sekolah agama itabahin ita didik kalai ima sidokon nabi bu'istu da'iyan wa muballighan aku diutus jadi dai ada dai pengajak angkon narado iba mengajak sendiri na mengajak iba parjolo iba mangkarejo on na baru yajak kia imam menjadi contoh. Indah mungkin idokonia ada kana kike tu musojit anggona surado ayah naik tu musojit betul do ning ruamu kiam tu musojitnya ayah amun tong idokonnya ngarai mangaji amun ning umak naik umak palalu Indosiar kuaunya ngarai aduh mengaji bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim hehehe maju untuk mengaji alladzi hum fi mukhtalifun mengaji ayo ada nama mengaji iya
Indah mungkin dagana ki bisa denggan anggo indah bin denggan ayah nai ita do makana Muhammad ti dai pengajak sekaligus mubalik. Ucapan ni ayah nai di bagas tut umak nai imero ti sekolahan. Pala biasa ayah nai mendokon babamu umak nai na sulabo ti sekolahan pe imay. Ada na manu ikut dei. Ima pala bahasa ni ayah nai terlambok dia anak nai. Naroda pia bulanga olo nya. Ning orang ko da pemaradian meta jolo guru nya. Nang kon da bobe get mulak. Alah datang borgin madongan ison meta manyot guri mulak. Nang kon be anggo suni palan-palan dongan guru idan. Jadi mah oke mado suni da. Jadi mah anggo sudah bentong guru ning guru anggo sugar ibagasan kita ning kubo. Nang kon be anak nai pesuni be bahasa nai. Ay masuda kana ki pala Jawa aya umak na biasa mana manis-manis dagana ki pena kecap manis saja gyut ni. Anggo itantong na siak minik rupi ba disumpulkon malah siak pespa itu baba ni ba. Sampai sanari lek siak saja so mengikuti akan kedua orang tua. Maka ita pe pala perwan tada kedaganak tanah menek tahun. Nah sita boto sang andigan ita tinggalkon. Pasti ita tinggalkon. Pasti manyarak umak na itu baru naik. Pasti tinggalkan ayah nai, anak nai. Ada nasian aturan kebiasaan. Parjolo do mati ayah nai, pada umak nai. Parjolo buseng do umak nai mati pada anak nai. Sudi anak mon, nangkan itinggalkon, nangkan manyarak ngajak nalolot dot ko anak mi bopi olong ruamu. De basa 10 tahun mayadoti anak niai, tinggal masongoni. Ay ima sudidik kina kalau didik magodak tangguh ada na manusiaon suni jua manamar agamaon dua model ni alakon adong tong may takaji hambo ni Allah yang dipelihara dan dijaga oleh Allah hamba bertakwa ndai patola Tuhan maksiat ijago Allah Ta'ala sumbayang naik ijago Tuhan mata naik dijaga Allah hatinya dijaga Allah makanannya, dijaga Allah sifatnya, dijaga Allah perbuatannya. Hamba yang bertakwa. Adong tong hamba ni Allah, hamba yang ditelantarkan oleh Allah. Dagana ki adong na telantar ngadong ayah na ngadong umakna. Sangasun dia masungoni ngadong marawatna. Sangasun dia mah sungoni mah hamba ni Allah Ta'ala. Iterlantarkan Tuhan di dunia. Sumbayang pentong nangkon, ngai por di Tuhan. Nda sumbayang bayoy nda puaso-puaso wana borat kodo onni ada wajib ikodo pasal 10 tahun inda sumbayang bayoy kodo bo 10 tahun terjadi bayahi wala 18.000 sumbayang pala 10 tahun ngapuaso ya 30 tahun kali 10 300 hari 5 kodo wali ngakan kodo yai adong ida mulak lain namang kodo anong delak alay na tinggal puaso na doon pakpuso bahat ati taon tong maliun na jolo nga sa jiyay hinda maksud na itaon tong na jolo kampung na mertuah doon dusidot tong jadi pala inday kodo bayoy puaso niyay sun dia rumah guruin ya iya metong kinay tu jolo ni Tuhan pala ngay kodo ya ima suborat jadi adong do hamboon ni talantar kon ni Tuhan na kon petong marbusay niya ngamo nga mangan na supadepe ngamo pokok na ngay ipadir Tuhan suni sampai mate niya suni masuni inda dong nida gairah ibadah na menuju akhirat tay alak naramar zikir narama baca Quran narama ngaji naratu musojid narenggan isikat no perbuatan na dijaga oleh Allah aso karena Allah mencintai. Jadi mudah-mudahan perayaan Maulidon ada ni Muhammad ma'an sosunon kita sudah tasyukuri maya tapabahat marsolawat tapabahat marzikir pagrejoon magyot niya anso gyot ya tuita sudah tartarsoni madah na dapat disampeon mudah-mudahan yan adong manfaat dari kita sudah semoga Allah mengampuni dosa-dosa anta memuliakan kita dan mengalehen keselamatan di ita menduniawan sampai turina perpudi amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana
Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi